Gisaulog karong adlaw ang kapistahan ni Senyor Santo Niño sa The Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague Foundation Incorporated. Atong sayron ng mga katikaran dinha kauban si Argel Relator live. Argel. Kaya sama sa gilauman gidagsa sa mga deboto ni Senyor Santo Niño ang ika-56 ka anibersaryo sa The Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague Foundation Incorporated dinhi sa Matina, Davao City. Una pa man mag-alas 4:30 sa kadlawon nga mo'y gitakdang pag-abli sa The Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague Foundation Incorporated dinhi sa Matina, Davao City. Taas na ang pila sa mga deboto ni Senyor Santo Niño nga buot makasulod sa shrine. Bit-bit sa kadaghanan sa mga deboto ang ilang mga imahen ni Senyor Santo Niño. Gikan sa gihimutangan niini, gibalhin sa karo ang imahen ni Senyor Santo Niño alang sa prosesyon palibot sa shrine compound nga gisalmutan sa mga deboto. Sama sa naandan, matag oras doon ipahigayon nga misa, gikan alas 7 sa buntag, hangtod na sa alas 5 sa hapon, nga mo'y pangunahan ni Davao City Archbishop Romulo Valles. Sa matag petsa 15 sa Enero, ang pista dinhi, agi paghinumdom sa enthronement rites sa imahen sa Child Jesus of Prague ni adtong 1968. Ato sa presentasyon sa Holy Infant Jesus of Prague, gisayaw sab sa mga deboto ang ilang mga imahen ni Senyor Santo Niño. Kent hugot nga seguridad ang napatuman sa kapulisan ingon man Task Force Davao sa sulod o gawas din sa shrine compound og ikatakda no nga unyang hapon ubay-ubay gihapon nga mga deboto ni Senyor Santo Niño labi pa nga ang magikan silang opisina mohapit dinhi alang sa pagsaulog sa anibersaryo og 8:30 sa gabi mag-close ang gate dinhi. Kent. Daghang salamat Argel ug mayong buntag sa inyo diha.